Pana ceng nani sakang cini okra cakra rai pumang ruaza bong nabo koini VIP room ni je sitno bong ni acok khainani bagai cini pumang ruaza rai bong nabo koinai VIP room ni bini acok khainani bagai hingga pagi jeng program ni poila cini Tripura Jubilai Butup ni Presiden Central Commission ni Presiden Borom Ganang Sasindra Tripura sadno koinai sini hayago bini acok khainani bagai abuni yagulo tenini panapang Jati Mucungpang cini Tripura Hasteni Borom Ganang Songduk Hamkrai Menteri Borom Ganang Sri Mecang Bikas Deborma Sadno Bokoinai bini acok khainani bagi bini loge koinai tenini panago phai manjak phajak nogarai okara ongoi cini Borom Ganang Macang Menteri Welfare of Minorities Department ni Borom Ganang Sad Macang Suklacharan Tripura Sad Nobo bini acok khainani bagai angkoinai aboni loge cini nogarai moto mongoi phai manjak khaijak cini Borom Ganang Macang ex MP Borom Ganang Sri Jitendra Chaudhary Sadnobo cini Tripura Hodani Borom Ganang Naran Borom Ganang Sad Macang Birendra Tripura Sadnobo bini acok khainani bagai khabai khukbai ke koijago aboni loge cini pana phai manjak phajak Borom Ganang former MLA Sad Sri Danamjai Tripura Sadnobo bini acok khainani bagai khabai khukbai ke koijago aboni loge cini pana phai manjak phajak Bangladesh Tripura Kollan সংসদ ni Borom Ganang Presiden Macang Sri Susil Jiban Tripura Sadnobo bini acok khainani bagai khabai khukbai koijago bini loge tenini pana phai manjak phajak cini Kokrajhar Assam ni Padmashri Award manai manjak sini Bodo poet educationalist Sri Mangal Singh Hajawari Bonobo bini acok khainani bagai khabai khukbai ke saklai jago amana kareba cini Assam Tripura Student Association ni Borom Ganang Presiden Rammoni Tripura Bonobo bini acok khainani bagai khabai khukbai ke jago aboni loge cini Tripura Jubilai Butup ni Advisory Chairman Borom Ganang Sri Prasun Kanti Tripura Sadno Macang Advocate Nabaratna Tripura Nabo bini acok khainani bagai khabai khukbai ke saklai jago aboni loge Tripura Chirangnai Butup ni Borom Ganang Presiden Jotono Khan ki apa korbai langsung nani ongkong cini nograi motom songno Joto Khan ki apa korbai langsung nani keji yapa kormani thagi to kai chalai gala cini nograi ro langsung bayasa Khan ki apa kormani bising bising kiri palano oh kalau garnai pakau kai tono yapa kormani thagia toi
যতলো ফান কি আফা খরব জানাই দিয়া যিনি আফা খরমানি থাকাই অনলাই গেলা তেরিলে মাইকে রোগ যত ঠিক মতো চালাই যাবেন না ফান কে এই আফা খরব আর হইছে লাভ চন্দানি গাইছিনি নগরাই মতন সঙ্গে যতক্ষণ পর্যন্ত যিনি রিসার ভাইয়া সাথ বেশ সেবা ভাইয়া সাকছেন নাইছত কি আফা খরব হইছেন তংনানি নাংনাই Cini sikla nogare nonge bisi bakak ticin besi apan jalai tunggu apa ni bagai nog goda Cini sikla nogare nonge bisi bakak ticin besi apan jalai tunggu apa ni bagai nog goda apa nawa asupang oka ongai bhai mandak bhaija tai apa nawa nogare oka nogare motom tai o pandawa bhai mandak bhaija Sini Agni Kesam Mantri Purba Tripura ne Assam ne MP Taibo Dam Sabha Monjo Bhai Asu Bhaija Sini Hakse ne Baire Dongnai Hakse Ari Bhai Mandak Bhaija Sini Adong Chong Tai O Monjo Bhai Mandak Bhaija Sini O Tripura Tripura Subalai Buthum ne Kendo Community ne Adong Song Taibo Bhai Mandak Bhaija TCP ne Ma Tripura Subalai Buthum ne এই তেমানাই যুবক সংগঠনে আদম সং তাইবো আনি অ সুনামরা সাব ডিভিশন নে টিসিবি নে আদম সং তাইবো আনি অ সুনামরা সাব ডিভিশন নে তুদ্রা আমকর হিনি তংনাই আনি আমকর বদল সং পরনা আং দিনে দিনে যে পাইথাকনি সালনি পুরামা হাই মাজা ফাইমানা বগে আং Belai belai no kha kaham ya pharo tai o pai thak ni salo phai ma da phai ja bibhinno sub division ne ogra sakra tai ani o sub division ni phai ma da phai ja ogra sakra ama baba takho khupro ani bekti pokhong ni tai ani angkon ni ongoi ne angbrona pai phai hamai ya pharo je song Oh, je 21 Puso Festival Khaimane second dina je sini o Tripura Subalai Buthum ne je mela o mela motamuti first dina to kaham nongka tini second dina bo kaham nongnai a sangal bine no ang o mela jate sini mela no upobhog khainani bagoi Sini melana na chokan disaran bagol tini o melo bhai mandak bhaijak joto takhu pukhu ama babuna ang koyo tai ani bolong dia somro koyo jate sini o melano nai thok nuk thok singla babe rokha khainai bagoi osuk sawine na ang tini ni ani komor mathaka joto hambai Balaika hambai jotonu sarika ham ini 31st state level boisho norogai Tripura Subalai Buthum ongai second session ni sini panda
ang pilawa sini honorable sini pandani chairman kono belai khana hambaya pharo ei hambaya phanai tini sini second session ni o pandani sini honorable chief guest borong manang Vikas Dev Burma tribal welfare department ni minister te hambaya phanai sini o pandau phai sapai jak sini local nino honorable sini MDC ata Podolo Tripura te dai shaso achukja sini former honorable sini MP borong manang sini respected Jitendra Tripura Sarna te hambaya phanai sini oro dai sha achukja sini honorable former sini MLA borong manang Dhananjay Tripura te respected sini oro Nograyong bai sapai jak Podulen Hekaba Assam Hastini sini borong manang Mongol Singh Ajwari Padma Shri Manjat te oro phai sapai nai sini kubunni sini respected joto nograi rokno ang khoroksa koi hambai rolia jehetu sini jara belekhane kom belekhane short sini kwbangma leader ni bising tioi sini important message rok sung khananani nango aboni bagui ang asuk jotono sini mungo bukha thanglia especially ang hambai maru sini all 21st state level ni sini Buishu festival na organize khlainai sini joto organizer especially sini Tripura Chubalai Buthuni state ni president te bini joto bodol roknam belekhana hambaya pharo te hambai maru tinini o program no asike naithok khlai mi aproni simi tini suk jarao kacang khlai o pandana naithok te musang khlai mane bagui ang joto sini o pandana musang renai amchai ni joto lukurokno na ang ani sak ni ongoi ani temahin state government ni ongoi ang belekhana hambai maru te appreciate khlayo omo hai program sini belekhana important sini society bo jai hok tini bo sung tini narok ni thaniba kisisa kok thaja thaini kusarna emono jehetu sini society ni bagui prai 20 years na sung budai organize khlailai phaikya 20 bochor ni yapri bo sung tini kwbangma sini honorable sini Bangladesh ni Assam Bodoland ni te sini Tripura hasteni kwbangma sini nograi rok ni bising te jeng important message mankha abono tini society ni thaniba ani amono message tongnai sini on behalf of state government ni ongoi jeng to sini duty hakaba responsibility amono je present state government ni kakai every society te every club ba NGOs ba other sini organization rokno jeng bahike promote khlaiman bahike develop khlaiman bahike borokno buskanga agogoi tlangai man abono jeng joto sambok tabukni present government belekhane respect khlayo te belekhane borom boribo te help bukhayo ang khanaga tiniwa sini honorable sini tribal welfare minister sini borongmanang ata Vikas Dev Burma ni bising tiai saimia sakang roga basu jarate kle government ni yakte basu jarate yak pholokja khiaba sakang ni record na sabayoi taglai hingkangka teisa juda khlai state government ni through soi khlai sponsor khlaijak mane abone record bu jeng mankha je taglai bosoro abone lai thangjak bisini slai taglai bisiwo teisa abone double state government ni angoi sponsor khlaijak kha tini ne o program te mi apne o program na tiyoi so abo simi be pai asini jeng belekhana sini tamahen responsibility te cases dik dia jeng jadi one sokan kangkai tabukni je present generation ni jarawo বিশেষ করে যারা youth সম্প্রদায় যারা তোমার যুব সংগঠন যারা তোমার যুব এজ যারা তোমার জংনুগন্ধরং ni thaniyo jongmano humble khainani muchungo on behalf of government ni ongoi jehetu previous asini 5 years ni je government tomani jarawo honorable sini former chief minister Biplab Kumar Dev bo onek bar jarawo appeal khlai ke aibe bo onek chesta bo khlai ke je Tripura bo antato sini jubok rokna nation hoite jong mukto khlainani
tabuk angmono kabongno ni musungo sini jara guardian tongnai rok যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট বা গভর্নমেন্ট যত সম্ভব চেষ্টা খাইও আবো শুধু গভর্নমেন্টনি রেসপন্সিবিলিটি যারা গভর্নমেন্ট পাওয়ার আচুগই তংনাই বড় নিসিমে রেসপন্সিবিলিটি সো যারা গার্জেন তংনাই রক জানি যা নং নখনি সরাই খনাই না যারা তুই তংনাই রক নরনিবো রেসপন্সিবিলিটি তংগো যে আনি সরাই কাইসা হুক তংগো যে আনি সরাই যদি এডুকেটেড হই থাকাঙ্কাই গ্রাজুয়েশন খাঙ্কাই মাধ্যমিক খাঙ্কাই বা 12 পাস খাঙ্কাই বা মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট খাঙ্কাই আং কাইসা আনি গার্জেন আংবো আনি বসানি অনেক কিছু ইমামন আবামুক থাং খাইমানানো আবার যতনি গার্জেনino হুক তংগো বে জংনগো গোबां मा জায়গায় ইনসিডেন্ট স্পেশালি সিনি যারা তোমায় হেন আগরতলা উদয়পুর বা আদার সিটিও যারা তংগই পড়াশোনা খানে রাও বড়নেনে गोबां मा इन्सिडेंट जोंनोबो दामो जारायराव कलेजाव फरायतोतै स्कुलाव थांतोतै बा एडुकेशन बाय गोरोङै दंतोतै गोबां माने साननावै दंगो दा आबरकनि याकनिबो जों अन्तत एलार्ट खालायनायनि बागै अवेयारनेस खालायनायनि बागै आं सिने एभ्रि सोसाइटिनि जारा सिने सोसाइटि अर्गानाइजेशनल लिड खालायनाय जारा लिडार्स बा अर्गानाइजार रखनो जों मामो हाय खालायो सिने सोसाइटियाव जों गाइड मा खालायनाय अवेयारनेस मा खालायनाय कारण खरकसा युथ जदि बिनि बुमा बुफानि इमान जदि तुम्हें हेन डेस्ट्रय खालायगां गांगा बुमा बुफा स्वाभाविक आबा बुखा दुखु सावो गाबोनि बागै सुद गभर्नमेंट सिमे रेस्पॉन्सिबिलिटी दाबो स्पेशली सिनि ते कैसा दिक तमा सिनि बर'नि बिसिंग ब्लाड डोनेशन खायनानि जों बेलाय किरिलायो ब्लाड डोनेशन खायलाय मालाया सो आगामी दिनाव जदि नरक तुम्हें हेन इनिशिएटिव ना खांगा बेलाय जानाय सिनि जे सोसाइटिनि बिसिंग बा हदारनि बिसिंग सिनि गोबां मा अर्गानाइजेशन दङ अर्गानाइजेशननि थ्रुसिबो जों सिनि ब्लाड डोनेशन केम्प रावना जों खायमानो दाबो हस्पिटालाव थांगांगांखाय आनि नंनि बर'फोरनाव दं बा गामिनि बर'फोरनाव दं हस्पिटालाव थांगांखाय जों ब्लाड क्राइसिस ब्लाड मायाव थांगौ दुना मान थांगांखाय जे खायसे सिरियास पेशेंटनि बेनि थानिबा जों ब्लाड ट्रान्सफार खालामना अदरवाइज जोंहाय जों ब्लाड माया बे दाबुक जुदि जों गभर्नमेन्टआ जुदि डिपेन्ड खालाय दंखा गभर्नमेन्टआ बर' जायगानि ब्लाड ना तुबुय फुड सागाय रुफाय मानायबा बो जदि उस्तुगो तंखांखाय जे बरकनि थै जदि डोनेशन दिखांखाय जे आबो लाङै उस्तुरो तनायनाय के आबोनि बागै जों दुइटा जिनिसना आंगरनि थानिबा अमनो रिक्वेस्ट खायनाय on behalf of sini government yangai tabu present government yangai जों ब्लाड डोनेशन कैम्प जों जत मानसा सिनि बर'नि बिसिङावबो जों अपना एफेक्टेड मा खायनाय सिनि बर'नि थानिबो गायसा गिरिमा जिनिस दंमानि ना अपना जों मा सिट मा तमाहे मा खिबिनाय हस्पिटालाव थांगांगाय मो बो सम्प्रदायनि ब्लाड केबो आरो जगाव आइडेंटिफाई खालाया सो ब्लाड सिमिजि नांगौ ग्रुप सिमिजि आइडेंटिफाई खालायजागौ ब्लाड ताबो जों हस्पिटालाव थांगांगाय गोबां मा पेशेंट दङ डोनार माय आंगांगा पेशेंटनि बेलाय सीरियस कंडीशन पेशेंट दं गांगा बेलाय वाना मा संजामि थांगौ गाबोनि बागै जों जदि अमहाय ब्लाड डोनेशन कैम्प रक जदि जों खालायमान गांगांगाय जों गभर्नमेन्ट टेक्स जों सुबावै मानाय गभर्नमेन्ट जों टेक्स हेल्प खालायमानाय आबोनि बागै दिनै जारा सोसाइटिनि बिसिङाव गोबां मा अर्गानाइजेशन दङ जों अर्गानाइजेशन दनि थ्रुसैनो जों ब्लाड डोनेशन कैम्प रक अर्गानाइज खालायमानो एते दि गांगाय सिनि युथ दनि बिसिङाव नेशनल जों अन्तत बाहायके स्टाफ खालायमानाय अब जों सिनि जारा सोसाइटिनि लिडार रक जारा सिनि पलिटिकल लिडार रक जारा सिनि तमाय हेन रेस्पॉन्सिबिलिटी दंनाय जों माहाय सोसाइटि रनि बिसिङाव जों गाइड मा खायनाय जों बर'नि थानिबो अन्तत सिनि सराय रक जे तब ड्राग्स नाय दंमानि अब बेलाय किरिमा संसा एक बार जदि ना खांगाय बिनि होल लाइफ যতক্ষণ পর্যন্ত বিনি লাইফ ডেস্ট্রয় হইয়া সাত পর্যন্ত যে কন্টিনিউ নানানি মচংনাই ইনকা উমা হাই জিনিস লকনা जों बाहायके स्टाफ खालायनाय आबोनि बागै गभर्नमेन्ट कोनो जिनिस सम्भव गैया जतक्षण पର୍ଯ୍यন্ত सोसाइटि तमाय हेन हेल्प खालायांगाय कॉपरेशन खालायांगाय कोनो दिन गभर्नमेन्ट उमा हाय जिनिस लकना स्टाफ खालायमाया आबोनि बागै बेलेखना आं एप्रिशिएट खालायो बेलेखना हामबाय मारो दिनै आसे इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम नाने आसे प्रोग्राम नायथगो जोंना बर' मिरमानि बागै बा आना बर' मिरमानि बागै आं बेलेखना हाय हाय तेबिसा हामबाया फरो जों बसकांगो हाय केतेबो मालाय सिनि गोबां मा टपिक दङ जों सानानै दङ बा आं साजानाय दङ आबरकनो जरा मान खांके सालायनाना आसे जरा दैनो जतनना हामबाय त्रिपुरा जुबालाय बुथु आइ ब्लक थं जतन खुलुमका बाय फुले हामबाय सिनि बरंगा बेलाय बेलाय हामबाय सानजा गाहाम पुइलानो तिनिओ पान्डानि पान्डाफां तिनि फाइ मानजा फाइजा दिनै
senior leader এই আগিনী কসাম এমপি জিতেন্দ্র চৌধুরী মহাশয় এই ফাইমানজাক ফাইজাক সিনি মন্ত্রী পিটিজি এই কর্পোরেশন ওয়েলফেয়ার মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টনি মন্ত্রী শুক্লাচরণ নওয়াতিয়া এই ফাইমানজাক ফাইজাক ও আমচাইনি এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা এই ফাইমানজাক ফাইজাক যত সমাজনি তালভাংস এই ফাইমানজাক ফাইজাক ফাতার হাস্তেনি আদংস এই বসকাঙ্গ আচুকজাক যত আনি রাংসাকনি হাজানি তাকুকতে বুহুকস তিনি 21তম বিশ্ব ফেস্টিভ্যাল অফ ফাইমানজাক ফাইমানি বাগৈ আं বেলাইনো খাওয়া তংথাকা যখন আনো চিনি চুবলাই বথনি ওঙ্গৈ যখন দিন নিমন্ত্রণ খাইনা থাঙ্গা আं লগে লগেনো আনি নিমন্ত্রণ একসেপ্ট খাইयै आं साका जे नांगमानि आंनि डिपार्टमेंटनि हयते प्लास प्रशासननि हयते जे चुबानो नांगमानि आं चुबानाय हुनै लगे लगेनो आं डीएम नो सावै अनलाइन डिपार्टमेंट तुयै जोंनि जारा समाजनि जारा चुबलाय बुथनि जारा आंफां संनो तुयै डीएम ऑफिस लाइन डिपार्टमेंट नो तुयै बाहायगाय तिनि थलिबारिङो ओ जे विश्व फेस्टिवल नो गाहाम गोरों खायै नायथावथाव खायै पाइलिमान नो प्लास बाहायगाय ताव देबसिनि जे विश्व फेस्टिवल नो ताव गाहाम खाय आगिनि सा बाहायगाय गाहाम खायमान नाय मनोतै जों सालायगोन आं लगे लगेनो साका जे आगे जेबे सरकार इमानि थानाय बছর मात्र 50,000 টাকা দিব 50,000 টাকা जिनि मेला कोनो खाइमिया आं लगे लगेनो साका जे मनो डाबल खाइनानि बागै डाबल सेंसन खाइनिखा कयनाय जे ओ विश्व फेस्टिवल आं कयनाय उरनि जे कमिटि न खाली 21তম तागलाय 22তম जेमन आगरतला शहर आस्तमल माठ खायनानि बागै नरम आं कयनाय जोंनो खुलुमनाय जे जोंनि विश्व फेस्टिवल जोंनि तमुं सामुं जोंनि कालचार जों आगरतला सहराव खुंनाय जों जे नांगौनि सरकारनि जों साहाय्य खायनाय दं जोंनि शुक्लाचरण बाबू साका जे जोंनि समाजाव जे जाया चुगिया दंमोन मनो सरकार सिमिबो कन्ट्रोल खायमिया जदिनो समाज जदिनो आगुबै फैगागाय जोंनि समाजनि चेहरा जेभाबे दंसनि पथे थांतंखा जदिनो जों याक बा याक रंगै जदिनो जत समाज जदिनो जों मन जदिनो जों सेस खायनानै नांखागाय जों जदिनो चेष्टा खायागाय जोंनि भबिष्यत जोंनि जारा जुबक आबक जे जाय फैनाय जोंनि जारा पूर्व जेनेरेशन जतनो दंसं थानाय आबाय माइनो जारा समाजनि लिड खायतंनाय दं आं कयनाय बसकांग जतन सरकार बाय तारा एनजिओ जारा सोसाइटी बरना आं कयनाय हामजागाय जों फैदि जे हामिया जे सित्रा जे तिनि चेरेर उंगै तमानि मन मोथांलायनो हनैनो आंनि खबरनो पाइखा जतन खुलुमका विश्व
chini bisu ayok lokthong chini Tripura Sadofa tewa ayok lokthong nok nukhungo chini Baba Goria chini এই যে বাবা গড়িয়ানি এই 7 দিননি পরেনো বাবা গড়িয়া जोंनो नक नक खुंगो जतन काहाम फोरोंनि तंथं आं बाबा गड़ियान थानि बकय हामबाय जतन Apai kalian hambai sini borong ganang Sri Sosial Jiban Tripura ni koktoi jung kok nangmani kok khana jalai. Tripura Chubalai Buthubai Tanzanai Eco State Level Boishu Festival 2023 ini program ini Panda Nopam Sri Sosindro Tripura Aro tabok jara jini irene Narwai Garawai Thangka Narwai Rok Thangka Silmontri Rao ini hasilnya saya saja tungai tabok Sri Jitendra Chaudhary Manganang MLA ex-MP ex-Minister Sri Birendra Tripura Manganang Naran Tripura community ni Sri Dhananjay Tripura ex-MLA Sri Mangal Singh Hazawari Padma Shri Award Majao এবং যারা যারা এই স্টেজে তুঙ্গাই সেই সাথে শ্রী রামমণি ত্রিপুরা প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন আসাম এবং স্কাম যারা তুলে ননেচরণ বৈশুনি হানজামং ফুলমুরো ইমতিয়াতি প্রোগ্রাম দাयो आं फाय माजा फायै आं निजेनो खुबै हामारि माखानि भागाव अनेक बছর যাবত आं এই ত্রিপুরা হাস্টেলে ফাইজাও কিন্তু কোনোদিন ইমতিয়াতি সামাজিক সংগঠনে প্রোগ্রাম দাयो आं যোগদিয়া তো এই বছর প্রথম সুযোগ মাখা যেহেতু যিনি বাংলাদেশে একমাত্র সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদীয় প্রেসিডেন্ট হিসাবে आं दायित्व बिसाय कौसाने सुमाखा अबे बांग्ला हानि যিনি বরলুনি পক্ষ থেকে ননচরণ বৈশুনি হামজামও খাইরং জানায় 1982 সালে একটা কর্মশালা आं শুরু করেছিলাম आं সম্ভবত ক্লাস 8 নাকি এরকম 9 পড়িও আমি খুব ইচ্ছা ত্রিপুরা রাজ্য খাওয়াজং ও ত্রিপুরা রাজ্য সম্বন্ধে সিনাইনবে খুবই ইচ্ছা তো আনি আকাঙ্ক্ষা আর অবনি কারণে সেই সময়ে লিডার তাও স্বর্গীয় থাকাবো শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা आंबोनो कोनोदिन आनि मुखबै नुजैया किन्तु आंबोनो आइफो स्कुल परिफो आंबोनो चिठी सुयो दाद जुगे चिठी सुयै बो आनो आंनि चिठिनि उत्तर रो आं खुबै हाजाव जेहेतु चिनि त्रिपुरा हानि त्रिपुरा राज्यनि एकजन नेता बड़ मापेर नेता आनि चिठिनि उत्तर होई तो बयो जखन बारेखा आनिबो तारपरे आं त्रिपुरा स्टेट अनेकबार फाइजाव এবং অনেক কালচার তোমানি চামানি কাউলাম কামানি চুমানি সব কিছু নো আমগো প্রায় কিছু না কিছু সিও তো जों এই যে তিনি বৈশুর একটা প্রোগ্রাম থাকা না প্রতি বছর প্রতি খাইও গত বছরও খাইমানে আং নাইটং বনো সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যমে তো जों শুধু বৈশু দিন जों চিনি কামানি চুমানি হাজার বছরनि চিনি সেই कमाई थांदा इत्ते जनो से किसा किसा फुनुवे जों बैसु पालन खालायो
অবশ্য তাবো কিছু বরং जों শিক্ষিত থানি বাগै এরকে জমা আখাই जों খেলাयो কিন্তু পারা আরি দেয় जों যাবে চরক ফমি ফেনাই সুবই থুনাই দামদু তানাই আইফেনে মালা जों অনেক কিছু খেলা দङ অবরো তাবো ক্রিখা ছোট কমাই বেকা আইতে টেকলে কমাতে যিনি যা কিছু তুনাই অবব কমাই পেনা এমতে খাইয়ে বছরে একবার जों খুনুয়ে বিশুদ্ধকু जों রক্ষা মানাই এমনকি जों কমাতে जों সংখ্যাবো কমাই থানো দাবো जों যিনি ভাষাবো কমাই থানো সিনি जों কবো কমাই থানো অ বিষয়লনে जों চিন্তা খাজানাই সময় সবাইকা প্রতি 100 বছর দাইও যিনি ব্রু অর্ধেক কমিও তুমি বা তাবো শিক্ষিত হতো ব্রুর ছোট তুমি তোমানি সামানিক সা আরাম এসে তৈরি মুসুবো সা কবাং লাইয়া जों কাইনি লালাইখলাই সা কাইসা মাং ও কাইনি থৈবেকলাই কাইসা তরু আরেকলাই সিনি বয়স রকম ব্রুর কমে থানো 184 জন রাজা নাকি রাজত্ব ফে থাকা বসিনি ব্রু তুমি কমি খাবো তুমি ব্রু করি খাবো অবিষয়বো जों চিন্তা খাইতাই जों শুধু যিনি সংস্কৃতিনি রক্ষা খাইন বাগै যিনি তমু জামানি রক্ষা খাইন বাগै চিন্তা খাইন থাঙै যদি ব্রু কমি থাকলাই অবনো ফুনুনাই করিখলাই অবতমং জানাই ফিউচার দাইयो আরে তাবো जों বাংলাদেশনি जोंनि ब्रुबो जोंबो कमी जाओ ताबो যিনি নাকি জনসংখ্যা এবার 1,65,000 বো जों साइखनार ब्रुनो बांग्लादेश से त्रिपुरा सुने मांगचों 3 লক্ষ কাকা সাল কিন্তু এবার গড়ে নেবা মাত্র 1,65,000 তার মানে जों কমেছে ফেলো পৃথিবীতে অনেক গেরা উপজাতির দङ বা কমাইছে বেকা जोंथि আরেকটি কমানি কিনা তিনি ত্রিপুরা জবালে বথু নবা একটা প্রশ্ন আং বলি থানাও अब চিনি বাইবো সত্যি বাইবো जों আসলে তমাংনি থাগো ইন ফিউচার দাই অবিনে বাগৈ जों ইমিনে রক্ষা খাইনেন বাগৈ এমটাকে প্রোগ্রামের দরকার আরো जों এবারে সভা সেমিনার অবিনে মাধ্যমে जों সিধে দরকার মিয়া আং মিউজিয়াম দাই গরেখা ত্রিপুরা স্টেডিয়াম আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাই যিনি মহারাজার মালিমানি অবরণ যিনি ওই জন্য দিঘিন নালা সাতুম দিঘিন নালাতে এবার ঠাইনি মানে 1664 খ্রিস্টাব্দ দাইও আর মহারাজা কাইসাওরা থানে ভিজিট থেকা যেটা जों রাজর্ষি হিসাবে মাপরিও অবরণ লাইন 400 বছর অব পারন থাকা ইতিহাস কিসা কিসা সিওস যিনি আসলে ইতিহাস তোমা जों तमा যিনি নেক্সট জেনারেশন जों तमा ইতিহাস গামখা সিও जों ब्रुनि फेका प्रायंखा অবরণ जों চিন্তা খেলিও আব তিনি সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে जों অবরণ ছোট মিলিয়ে চিন্তা খাইতাই जों গত মাসে जों বাংলাদেশ দাইবর जों একটা সেমিনার খেলাইকা ত্রিপুরা बोडो साहित्य संस्कृति सम्मेलन निये ननेरेने एक्स एमएलए धनंजय बाबू और जोगेजाल तो बोडोलैंड हयतो शुरू खाये चिनी इ बेस जों तमा खाये जों कम्युनिकेशन लार थाय चिनी र राममणि त्रिपुरा दङ बाव नि पूर्व पुरुष राव 80 বছর আগে বাংলাদেশ नि फैमानि बताबो इ त्रिपुरा स्टेट क्रॉस थायो ओजां हाइलाकानि देखा सका आंबो गत बছর थांनि सुदु माखा तो जों दाबो जेहेतु शिक्षित होनाय लेखापड़ा माने लेखा सिलेखा नुलेखा देश विदेश देश अनेक जायगाते थानायखा मलेखा चिनि दाबो आरो इसा गाम खायजों कम्युनिकेशन खाते दरकार जा आरो माने लेखे दरकार दिनै आं इरो दारा इरो बेसाय कोन साननायो त्रिपुरा जुबाले बथु नबो आगे फेदि जों एक साथे चिनि इ संस्कृति रक्षा भाषा सब किछु न जों तमाखलायै आरो गाम खायै सामने थामानाय जों तमाखलाय विश्वले परिस्थिति लाबथायनाय और समस्त नालाय सालायनायनि जिन दरकार दङ आं अनुरोध खायो जों सत अपने चिन्ता खायदि
তো ত্রিপুরা যুবালয় উঠু আই লক্ষ ননি বৈশু সত্তরি বাই হাইনে বছর গাম ফ্লাই দিফেত হামারি দিফেত এই কোন সাই ননচরণ আস্তে হামবাই রগে আনি কোন সাসলেকা হামবাই ননচরণ Apai kalian hambai. Dineni be Gaulang Melni Manaugedet Afatgiri আমি বড় ভাষায় বলছি কেননা 80% বড় ভাষা আবার বড় রাवजों खुलुमबाय दिनैनि बे गेवलां मेलनि मानाव गेदेर आफादगिरि আমি বড় ভাষায় বলছি কেননা 80% বড় ভাষা আবার ককবরক ভাষা মিলি যায় সিমিলারিটিস আছে बे आफादाव आलासि महरै नुजाफैनाय श्री विकास देव बर्मा श्री शुक्लाचरण नवाटिया श्री जितेन्द्र चौधुरी आरो नै एसे सिगाङाव बुंलांनाय मानाव गेदेर श्री सुशील जीवन त्रिपुरा आरो आङो साफ्रोमनि मुंखौ मख'लिया खारिलिया गासै मानगोनां आलासिफोर बे हालामनि दाब दाब गामिनि जायगानिफ्राय बेयाव नुजाफैयो आरो अनजालु अनजालि फरायसाफोर बानजाय आफादनि मानाव गेदेर दैदेनगिरिफोर मोसाखावरिफोर तामिनबा शिल्पीफोर बयनिसिमबो आंनि गोरबो सिंनि साबायखर बावबाय मानोना आसामनि बड'लेण्डनिफ्राय जों बेयाव साथाम सुबुङा नुजाफैनो हादों आंजों लोगोसे थरायना निहिर बिलि लाहारी आरो थरायना बन्दिता बसुमतारी नोंथांमोननि बेयाव बैसु फोरबोखौ माबायदि खुङो उत्सव फोरबोखौ माबायदि खुङो बेखौ जोंहा मिथिनो गोनां दङ होननानै जों फैदों आरो नोंथांमोनखौबो सम सुजुग लानानै जोंनि बड'लेण्ड आसामाव भारतआव हांख्रायनाय जाथों जों बेखौ मिजिंथियो आरोबाव जोंनि गेजेराव भाषा संस्कृति राव थुनलाइ हारिमु कालचार लाइस' फिनस' जानांगौ एक्सचेन्ज जानांगौ आरोबाव रावनि सोमोन्दै साहित्यनि सोमोन्दै एबा थुनलाइनि सोमोन्दै जोंहा बेबायदि कम्पेरेटिभ स्टाडि थायोब्ला जोंनि गेजेराव सोमोन्दोआ गोरानिफ्राय गोरा जागोन आरो खाथिनिफ्राय खाथि सोमोन्दो लानानै जोङो राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि जौगालांनायाव मदद हेफाजाब होनो हागोन होननानै आं सानो त्रिपुरा आगरतलायाव आङो 1985, 86, 87 निफ्राय जागायजेननानै जतन खुलुमखा दिनै 21st स्टेट लेवल बुशु फेस्टिवलनि बायथाक आन्दानि बरम गानाम आचुकफां ताइटिनि अर मंजक फाइखा
চিনি নগরায় বাংলাদেশনি অরণি বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদনি বরং গোনাं প্রেসিডেন্ট মোচাং সুশীল জীবন ত্রিপুরা আরো বড় মানজাক ফাইখা যিনি আসাম হাস্তিনি বড়ো ল্যাঙ্গুয়েজ ni je Padmasri award manjak Khoroksa chini North East ni cultural tai literary activist jong dotto bini kokson khnaka bosudo soikoramiya abone loge hukumuni samangni bisingtuibo usuk daratoi Lukurokbai je Gedaliton dan Kanaka je Borong Ganang Mongol Singh Hazoari Bini loge aru bhaijak jini Bodoland ni Bhogjugra tai Asamo jini Tripura Student Association ni Adong তাই ওরা দামসা দङ চিনি ত্রিপুরা দফানি বরং গোনাं নারাং মোচাং বীরেন্দ্র ত্রিপুরা আরবো যারা দফানি বাগৈ হুকুমনি বাগৈ সামুক তাंनाय যত তাকো বখর ত্রিপুরা আসতিনি जुदा जुदा जिल्लानि फायनाय এই ফেস্টিভেল মানজাক ফাইনাय যত তাকো বখরनो आंनि आफांनि खासक सानि हामजामाय आफां आरो गोबां कक खानाखा आं जे कक सानाय माने प्राय किसा किसाखौ जतन साखा कादै आं खा खलायो ताबुक फलक खाय कक खाना सानानि आनि बागै जरा तनि तमलाखा आरो सुदुक कक खानानि बागैया Sini cultural program nangnya faini berapa tahun itu. Taufan, amti kaisa je putum lagi jab pandaw je ini fainani sujuk man khamani bagi am kita saran nai. Wishu pana apa wishu festival. Cum Tripura Swinero, Tripura Dokharok, Simisem Klaya. Wishu Chini Kok Borok Sanai বা Kauguru Sanai Dotto Borok Tum Wishu Khlai কিন্তু চিনি হাসতেও যারা চুন বড় কামানি বসারক যেহেতু খুব তাংমানি বিশিংতই চিনি জীবিকা লাইভলিহুড ও লাইভলিহুড নি বিশিংতইনো চিনি tongmung chamung customary law tabok jita hinjago abrok namjago abo chong kok borok sanai toparamni bisigo baksa baksani thaniyo kebo hazagiri kebo goriya kebo abar abono sena hino kebo chong wishu abo bai যে দফা যাইতি তাকু মুখক দপ্তর কুথুমলাই যিনি সিরি সিটি হইতে তামে চামানি আমনি কাছে কুথুমলেননি জরা অর্থাৎ বাংলা বাই হল সংস্কৃতি ইংরেজি বাই কালচার চিনি কক বাই হুকুম ও হুকুমনের রগই जों बिसियो वाइसा हारि बैसु बा बैसुनि दोचुमालाय आबो आनि सिगां थाइ थांनाय रजतन शाखा बिभिन्न आबो हइते
tamni bagai abo asuk nakubani asuk important tinan narwai dok kapuk susil জীবন বা তিনি আরো কেসে narwai বরং গানা মঙ্গল সিং হাজওয়ারি বল সামনে থাকলে তাবো চিনি হাইউং এই পৃথিবী যে কক সামানি যে গ্লোবাল ভিলেজ তিনি রামকৃষ্ণ করে হয়তো আসুক অবক্ষণ হয়েছে সারা পৃথিবী বেড়াইমানিয়া অনেক রকম দেশলো বেড়াইমানিয়া তোফানো নগাছি দোকানো যে সায়েন্স টেকনোলজি ইন্টারনেট মোবাইল জন্য এই হাইউং বাই হোল ওয়ার্ল্ড বাই जों করুন जों आबोनो यासाक फानो यासागिया फानो हामजाक फानो हामजागिया फानो नग बिसिक आसुक दं फानो मोबाइल इंटरनेट विज्ञान पैसा जों जत फोरोंगिरि दङ बिनि हयते आबो 30 40 50 100 বছর सिगां आबोख्रुइ ओ विज्ञान जों सुबिदाबो खाय रिखा सेबबो खाय रिखा नगद दंमोन आसुगै दंमोन तारख्रुइ फोरोंलाय मानो কিন্তু আপনি লগে গাহামনি লগে গামনি লগে কিছু চায়া অভ্যাস এই যে তাকগ্র একজন শাখা ড্রাগস জুয়া তাইবো দङ বড় হইতে পারে আবুবো এই যে তাবক যে গ্লোবালাইজেশন আবনি এফেক্ট ओंखाय आबो हयता जों जों बाचिनानि बागै दिनै जे फायनाय पिरि आबोनो जुदि जों क्राक खाय दिसान नांगौ जों जत्त त्रिपुरा साराव बा रियां जमातिया वानसा बा रिलिजन बिसिङावबो हिन्दु ख्रिस्टान मुसलमान जों दाबो जुदा जुदा खाय दंमानिया दंमानिखौ सुख्रुइ दिनै हयते 100 বছর सिगां 200 বছর सिगां तमाउखा आबो जुदाखौ ताबंनि पिरि बा मुस्कांगो फैनाय आबो इनएभाइटेबल अनिबार्य जों जत्त थानसमा दंनाय आरो थानसा दंनाय माने बिसिङाव आबोनि कायसा कालचार आबोनि कायसा संस्कृति दत्तबाय बुलि दंनानै आबोनो जों एडप्ट खायनाय किन्तु नों आबोनो आफ्रोनो नों एडप्ट खायमाननाय आबोनो नों जे एसाक माननाय बुफ्रो नों जखन बिसिं हयते नों कारा बुंगानो नों निनि आमानि कप निनि रिसाबमुं निनि मुसामुं निनि चामुं निनि नुंमुं निनि वानसुकमुं आबो जखन कारा बुंगानो नों आफ्रो जे कोनो बरक बाय जे कोनो दफा बाय जे कोनो जाति बाय नों बातालि माननाय बांलादेश अथाचा दङ हीनमन्यता इम्पिउरिटी कमप्लेक्स आबोनो दुर्बल खायगला जना आं जे सामनो ताङो आं जे जे वानसुमं आबो आनि पयतो बाय आं क्राक खायाबो खायो ini ciri Tripura hau orang takut sosial জীবন কক নিতম শাখা যে chung 184 জন রাজা 1400 বছর রাজত্ব করাই ফাইখা কবিতো আবু তো হাই প্রমাণ ছাড়া এই প্রমাণ তো যে রাজবাড়ি তম নির্মহল তম proof evidence hai common jati hai laibuma by history asuk kuri phano je fok form written kuri phano khubbai phano tom asuk sam jati asuk krak rajya
tamni bagoi thangnai 70-80 বছর শিওর যে ই হাউসুন নাসায়ু ই হাউসুন কবাম তমানি ই হাউসুন করাপ তমানি ঠিক আছে দেশ ভাগ হিন্দুস্তান পাকিস্তান বড় কবাম তবখা আমাদের কাছে মানি বাট tamni bagoi chini bising হইতে আগে লেখাপড়া করে সুখ পাইনি যা ব্যবসা খাইনাই সুখ পাই মানলিয়া কাম খাই চাষবাস খাইমা লিয়া লেচুং চিনি কালচার ন কারাক খাই সব পিছাই মানলিয়া কারণ এই ফাইলুং বাতাইলানি বাগৈ যে এডুকেশন নাম যে শ্রমনার নাম ফাউন্ডেশন নাম আবো করিখা আবো এই গ্লোবালাইজেশন এরা এই বাতাইলাই এই কম্পিটিশন প্রতিযোগিতা তাই গোবাং মংখা আজি কাইসা কালচার চং গ্লোবাল কালচার চং তো অবৈ তো মাইজে কদিন সকা মর G20 হনে কনফারেন্স সংখ্যা 20টা দেশের প্রতিনিধি ভাই অবসলাইখা স্টেট গভর্নমেন্ট বা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট কাইসা থিম রেখা বসুদেবং দেব কুটুম্বকম মানে সারা পৃথিবী চং বড় আত্মীয় স্বজন তামো ইউরোপ তামো আমেরিকা তামো নিউ তামো আবো আবো খুবই চিন্তা খাইছে কাজে ও বিশিং ও কালচার তং নাই কিন্তু সি বিশিং ও নং যদি সাতন করাক খাইতে সদানি যিনি শ্রমনাই বুথ স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ইউথ দি প্রতিনিধি বড় শাখা বাহাই খাই করাক খাইনি আবো খা কালচার ন চংদি নারক মানো চিনি নগো চিনি উস্কাম নি পিরি চিনি কতাল পিরি নিউ জেনারেশন ন তুমি আমর বাই কতাল তো মানো করম তো মানো আফরন খাই জেসক ফানো নকবার কতর খাইতন সাইক্লোন ফাইতন অরচম কমানাইয়া অরচম আবো কমই থানাই আবনি বাগৈ ন কালচার না আবনি বাগৈ ন উইশু ফেস্টিভ্যাল আবো শুধু তমথক নানি সিমিয়া যে সাপন বাহাই খাই যে বুসকাংনি পিলি বুসকাংনি চুপন চং yasak nani o competition of ticket nani abona obisinga abo kewono na sinemania kewono bai mane komor naniya je satni kaham no tai ko kaham ku khainani jong kok borok sanayong mai kudu tipra saya tipra sunai simiya যত কক বড় চিনি বিশিং বাহাইকে চিনি ইউনিটি ন তাইব ডেভেলপ খাইনি তাই এই ত্রিপুরা আসতে বোতাই যত বড় বাঙালি শিকাম হিন্দু খ্রিস্টান মুসলমান আবনে বসং কারাক খাইতে সানি আবনে বাগৈ ফেস্টিভ্যাল नि बिसिं तिमै जागनाय आं आनिको राय कबान खाइलिया आं फाइनाय जे बिसि 1430 বঙ্গাব্দ 1433 খ্রিস্টাব্দ কতাল বিসি চিনি যত্তনি বাগৈ তংথক মাতবুথম তং সান্তবুথম আরো বেশি বরফ বাই বরফ সং করংলাই তং মাথম এই ফেস্টিভ্যাল হইতে এই মেসেজ ইজ মাই अब नावै चंगे थम्मान नातै बकौनो साबै आरो बैसा दत्तनो खुलबाय हानजाब माया फारै आनि कबर मथाखा हामबाय पहिलानो फलिबारे एक्चुअली चिनी कबै तमाने अब तां साइमालिया अब तो फलिबारे तो चिनी कबयाना आंखा खायो ओ कामी ओ आमचाय तिनिनि हातसाल साम्पा जत
তিনি পান্ডা ফাইনে রং 21তম बैसु फेस्टिवल खाते आं सात बायथां नि बुखाते जत्तन खाकसामा ताई हामबाय अफारो तिनी जिनी दांसा आजुकजा जिनी सालिनी जिनी त्रिपुरा हास्तेनि बैसु पाले जाकमनि तिनी बायथाकनि दिन और तीन पाइथाकनि दिन ने नारवाय उई फाइ मानजा फाइजा जिनी दाइसो ताबुक करिका त्रिपुरा हास्तेनि TW मिनिस्टर बरमगन विकास देव वर्मा ताई कोऑपरेटिव वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी नि मंत्री बरमगन शुक्लाचरण नवातिया ताई जिनी दांसा आजुकजा तिनी जतने सिनिजा एवं जनो जोंहा यांग जेनेरेशन मोटिवेट खाये लामा फुनुकनै दुई फायो एवं आगामी दिन बचन लगेरनाय एवं सब समय जिनी सोसाइटी जिनी दफा बिनी जे वानसुकुं सिंते सामुं तांजों खायमानि जिनी फार्मर MP and sitting MLA from Sabrum constituency Boramganang Sir Jitendra Chaudhary Tripura एवं जिनी दांसा आजुकजा जिनी त्रिपुरा दफानी आगे जिनी 184 जना राजा जखन जिनी हाबा शासन खायफुनो एभ्री इयर राजा जखन बिनी दरबारि होय हसन बुजन बिसिंति जिनी दफाना कैसे सिनेमा रजाक मने अब बोधे कुनो दफा गया नङा जों इतिहासनि राजमाला जों अनेक समय जों मानो जे राजा बाय चंगजाक माने जे नारा जिनी दफानि अक्रा जिनी नायकल फां बनबो तिनी अदांसा फाइ मानजाक माने आं बेलाके हामबायरो आं हामबायनाय जिनी बांग्ला हानि आइतबा जरा काइसागो कुमिल्ला चिनी तमने जरा काइसागो खागड़ाछड़ी चिनी ओ हा तमने आइतबा 1947 नि परियो देश बागनि कारण जों नक काइसा नक काइनो उइ थांगा हायपनो जों हाकसाल दंफानो बखालाय चिनी काइसा अवन बागै चनो असुक हाकसाल नि बिसिंतिबो तिनी चनो ओ चिनी 21तम बैसु फेस्टिवल चनो जरार फाइमानि जोंबे गोरों फाइमानि चिनी बांलादेश कयलां संसदनि प्रेसिडेंट बरमगोनां सुशील जीवन त्रिपुरानबो तिनिनो पान्डा फाइ मानजा फाइनो बनाबा बेलाके हामबायनो आं हामबायनाय चिनी ओ सोसाइटिनि प्रेसिडेंट बरमगोनां सचिन त्रिपुरा ताइचिनी त्रिपुरा हास्तिनी करियो ताइचिनी स्कांगो रसा मुंबई एवं बिनी मुसुं मुंबई के चिनी जे खनारका बेलेग खनातक एवं भारत हागतन एवं राष्ट्रपति पुरस्कार मानजा बहाय बरक चिनी ओ सोसाइटिनी एवं बिनी तेगे जों अनेक किसु जों सोंनाय मानखा एवं बिनि तेगे जों अनेक किसु कक खनाका जों तिनी बहाय बरक चिनी पान्डा मांगै बेलाके खातम थबो आं हामबायनाय चिनी नारवायनो बडुलेण्ड नि फाइमानि बरमगोनां मंगल सिंह हाजवारिनो ताइचिनी ओ दाइसो आचुकजा दांसा आचुकजा जतो ताइ बडुलेण्ड नि फाइमानि बरमगोनां जे बनिता बसुमतारी ताइ बिनि लगे फाइ मानजा फाइजा बरमगोनां जे निहिरबिलि लाहारी ताइचिनी बुरी बुथुकनि नायकल फां
তাই চিনি ওর যত উমা রুয়াজা তো আমসাইনি অগ্রা রত্ন যত্ন দিন পাইথাক দিননি ভাই মানজাক খাইনে রন आं खाकसामाते हामबायरि आं किसिचा जराक लानाय असो जराक लक लागलाक ते चिनि उक्लब आरो नारबाय अक्रा तंगो आं अबनो सानाय जे चिनि ताइसे चिनि यांग जेनारेशन चिनि यूथ नि प्रेसिडेंट एवं श्रीमय बुतुमनि प्रेसिडेंट जतो किसा किसा चिनि दफानि बागै चिनि सोसाइटिनि बागै साइक्लां खायबं बो बिनि जे एक्सपीरियंस बिनि जे रोंमानि अब चिनि बसखांगा जों शेयार खायबान आं तिनि पहिला तिनि ओ थलिबारि आमसाइगो नगबाय जे गोरोंमानि आं वानसमया तब 21st सेंचुरी ओ जे ग्लोबलाइजेशन ओ जराव तिनी थली बारे खायजागो नेटवर्क रही माने बागे कोई वाना संसा कारण जों ताबो बोजा कलजा बोजा काम खो बरं ताबो मानसुगो जे ओ तालो थाङै नुक तांनानै जों ताबो तंखो जे तिसाव सै दैलनानै आवन बागै चिनि सोसाइटी चिनि समाज चिनि पहिला चिनि वानसुकनो जों मास्लायगोन जों बैसु दिनै हार बैसु खोना बैसुमा 15 तारिख फाइनाय चिनि बिसि कथा न लामसक माने ए 3 दिन चिनि प्रति बছর चिनि जे श्री सिटिनि जों पालाय फेमानि आबर चिनि उत्तिजन जों संस्कृतिनो जों रमायलानो चिनि एजे जों दाउ मुसां मुसु बाय जों अबना लामसुखले हायफोर चिनि अनेक किसु चिनि सोसाइटियो चिनि समाजो चिनि दफो अबना अनेक किसु सोलोंथाय दङ किसु यागारथाय दङ आवन बागै चिनि यूनिटी ऑफ हार्ट नों जखन बोखाबाय हामजायाखै बोखाबाय नों जुदि दखन हामजायाखै थांसा जखन फायगोन थांसा दखन फायनाय दिनै वानसुमा सालायखाय एबं दिनै कायसाबाय कायसा जों जुबां जखन दिनै कायसाबाय चिनि हामजों फायगै चिनि थांसा फायगोन वानसुमा चिनि आलादा उमानो चिनि साम आलादा लंमान এই যে সোসাইটির মাধ্যমে হয়তোবা চিনি বিভিন্ন বড় বিভিন্ন অংশগ্রহণ মানুষ বিভিন্ন ভিন্ন আইডিওলজি তো মানুষ কিন্তু চিনি যখন অবহায় জায়গা যখন ফায়াকায় চিনি সমগ্র দিয়ে চিনি দফা কাইসা জায়গা পাই চিনি ভবিষ্যৎ দিয়েছে মানুষ ঠিক কমসে কম তীব্র হাসতেও চিনি বড় যে आंजे सिमानि प्राय 1 लाख फैमिली তোমরা খাই মনে খাই যে 1 লাখ পরিবার যে চিনি দফা এই 1 লাখ পরিবার বল জায়গা তো এক বাংলাদেশ বর্ডার রাশিয়াবাড়ি সাবরু ননি সামনো গোবিন্দবাড়ি तमाखाय चिनि बर तुई सारि तुई लोङो एबं जों खुब खायसाव जों अ जागानि जों कुगनान थांखाय अ जागानि जों नखन थांखाय नारि ताओ पृथ्वी एबं स्पीड चलियो ताओ जों अब हायकिनो चिनि जे फाइनाय चिनि जेनारेशन न ए जेनारेशन जों ताओ जों कम्पिटिशन बायगे थाङो कम्पिटिशन जों थांनांगौ पहिला चिनि समाज चिनि जे जुआ गाराक जे नोंमानि जे पारागो जों जे ताबो
जों जे कुसंस्कार जे तंगमाने अबनो जों त्रिके जों कमेरगो जोंनि जे सचेतन जोंनि दंमुं जामुं किसा जों मास्लायनो आं दिनै हयतोबा आं धनन्जय त्रिपुरा এই স্টেজে ফাইয়ে তিনি নাম সারানি আনি উপযুক্ত নিয়োগ বাট এমন জরা অংখা তিনি আং অকরার তিনি এই কখনো সারানি বাধ্য মাখলে অনবাই তারপর তিনি এডুকেশন সেক্টরতে जों পারাও তারপর সারা ত্রিপুরা জগ এমন স্কুল দङ যিনি স্কুল মাস্টাर কাইসা सुयो स्कुलनि ছাত্র बिसोर रोंनाय जों दाबो अन्य जायगा थानायनि একটা স্কুল একটা সাবজেক্ট 2 থেকে 3 জন টিচার दङ এবং যিনি বরকনি এরিয়াও যিনি কামিনি পারাও স্কুল থাকে আনি চরায় আনি তাকো আনি বুকো বদিনি কাহামদে মাপরে কাহামদে স্কুল ব এডুকেশন মান जों গার্জেন কোন দিন আবার খবর লাইয়া जों এসব জিনিসটা যিনি এই যে সোসাইটিও যিনি স্কুল মাস্টার ফাইয়া जों আবো নাইয়া অবশ্যই এসব জিনিস जों যখন এডুকেশন जों গুরুত্ব রিয়া হয় एजुकेशन जों যদি ইম্পর্টেন্ট রিয়া হয় যিনি সমাজ আরো তলাক লাইতে না আর ভাবে এডুকেশন যখন নিনি সচেতন ফাইনায় নিনি সমাজ যখন সচেতন ফাইনায় নিনি ওয়ানসম যখন সলাইনায় তখন নিনি অঙ্গ নিনি এলাকা নিনি সমাজ ডেভেলপ ফাইনায় বাংলা তাইছে চিনি ট্রাইবাল মিনিস্টার সাই থাকা নওজে সাআম তম আং তিনি সরকার থাই কাইসা আবেদন খাইমু যে চিনি যত চিনি ত্রিপুরা হাস্টেল 19 ট্রাইব তো 19 ট্রাইব যতনি জান কালচার আইডেন্টিটি ভাষা সংস্কৃতি তো এই যে অজাগো যার জানি সোসাইটি নি বিচার ব্যবস্থা তো কাস্টমারি ল তো যে চিনি কাস্টমারি ল অব চিনি অব তাবুনি আব চিনি যে কাস্টমারি যে চিনি কাস্টমারি ও পূর্ব যুগ হিসেবে অনেক হাজার বছর ছিল না চিনি কাস্টমারি অঙ্গি কিন্তু जों তাবো ওই যে ঐতিহ্যনা जों রক্তি পারে চিনি কাস্টমার जों তুই जों সামু খাইতো এবং চিনি আইডেন্টিটি जों তুই সামু খাইতো এবং চিনি আঙ্গ কথাই চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ চিনি ভাষা সংস্কৃতি না जों তুই রমই নালান বাগৈ চিনি এই যে সংস্কৃতি তিনি অনুষ্ঠান খাইবে আপনি সাথে সাথে যিনি এডুকেশন গো এবং যিনি কাস্টমারি ল তাও যিনি সরকার থেকে স্বীকৃতি দিয়েছে এই খাখায়ও সরকার বাবনে বই যিনি যত সোসাইটি নি বাগে অব চিন্তা ভাবনা খাইখানা হে আম আনসু এবং আম তিনি যে শ্রেণী বুথুক এবং ইউথ জন্ম অবর সানাই যে তাও পারাবো যে তাও যে চিনি ইউথ সব যে আঙ্গ বিভিন্ন নেশা গ্রস্ত হইতো অবর কমের আনেছেন বাহাকে চিনি পলিসি করে যে অবর কমের দিবেন কানি আমসাইয়া তাও সব থেকে চিনি নাই রে চিনি জেনারেশন টু জেনারেশন চিনি কম উঠাই কিন্তু বেহে জেনারেশন বাড়ে তো দেখছেন অবন ও যে অবন থেকে মুক্তি মানে চিনি তোমার লাগাতো आं सानाय आंनि व्यक्तिगत नन्थायनि प्रपोजाल जाहाथे हार पाराव थाङो हार गामियाव थाङो कायसा जोंनि जे मयाल चौधरी रवाजा এবং পারানি যে সোসাইটি লে কাইসা কমিটি খালে যে অ্যান্টি ড্রাগস নীতিয়ে কাইসা কমিটি খায় বেটার হয়ে আং খায় এবং এভরি ইয়ার যারা ইউথ এবং স্টুডেন্ট তোমরা নাইলে চিনি তাও এভরি ইয়ার কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে পাস আউট তো পাস আউট উমর পরে বড়ি সামন্তমা বড়ি ডিউটি তোমা সমাজ নীতি এ বক্তব্য সামন খাইনায় এবং চিনি জেনারেশন তে বড়ি সামন খাইনায় তিনি তাও চিনি অকরক যে চনা লামা ফুনি থাকা চিনি জেনারেশন প্রকার নেক্সট জেনারেশন এ তমাম ফ্রিং কলানায় আং যদি রিঙ্গে হামকে আনি নেক্সট জেনারেশন আং তমাম ফ্রিং নাই নিজে আং পিলার উমা বসানায়
ang pilar ukaise o pilar kra ukaise tini ar kaisa pilar no chung snam aun bai chung ani kaisa koimu jate যে পাস আউট স্টুডেন্ট এবং যিনি যারা রানিং স্টুডেন্ট হন এভরি ইয়ার এবং 6 মান্থ পর যাতে মনে এডুকেশন দিয়ে সেমিনার বে ওয়ার্কশপ খাই গাম নাই আং কাইসা খাখাই অবল সাথে সাথে যিনি যে কালচার প্রতি এভরি ইয়ার जों বুইশে ফেস্টিভ্যাল जों যে 2 দিন ব্যাপী जों মোসামং বাই जों যাবনা जों পালাইলে কিন্তু চিনি হচ্ছে 2 দিন বাদে আর বাকি যে 363 দিন ও 363 দিন 363 days অবন जों বাহাকে চিনি কামুন जों বাকি রং অবন তিসান চিনি যারা বুড়ি তুমাই রং নাওকা চিনি কালচার রমলানে নাও এবং আং শুধু বুড়ি মাইয়া চালা রঙ্গ जों তাও 3 दिन হয়তো বা जों ধুতি কানাই অস দেশ ফাইনাল নাংমানি কিন্তু जों দুটি জায়গা जों জিন্স শুট তাতে ফরেন ড্রেস जों কানো থাকে एक्चुअली जों চালাবতরে ও কালচার না जों 3 दिन এট লিস্ট আগামী দিন আগামী বছর তাকলে আগামী বছর বছর আং কইনা তিনি নারা তিনি হজা অকরা বিনি থ্রুতে যাতে তিনি সমাজ ন আর গাম মেসেজ যাতে এবং जों মেসেজ মাননাय नि आं खाखायो आं दसे जराक्लक लागला चिनि आनोक्ल आरो अकरा दङ आं अबन सानाय जरा चिनि गामि आमसाइनि आनि अकरा चाक्रा एवं जरा आनि साक चालायना आरि जों काइसाबा काइसा चिनि हामजाकमा जुदि फायांका चिनि वानसुमा जुदि सलायांका जों जतै चिनि ककरा अस देशो फाइसं ककरा सामानबाय जों लेक्चार बाय चिनि समाज परिवर्तन चिनि समाज प्रत्येक व्यक्ति बिनि वानसुमा सलायना बिनि कामी आमचाइ থেকে बिनि एजुकेशन থেকে बिनि কালচার থেকে ও রশিয়াবাড়ি থেকে সাবরুম থেকে কাঞ্চনপুর পর্যন্ত যে 1 লাখ পরিবার নি কাইসা वानसुमा सलायमान बायदा 1 लाख परिवार नि वानसुमा सलायनान बागै जों जतो गेट टुगेदर केसों काइसाबा काइसा आसुक्लाय जों अबना वानसुक माने मिसिङा जों सामनि जायगा এবং जों साइमानो ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চিনি বরক दङ বাংলাদেশ থেকে শুরু করে মায়ানমার থেকে শুরু করে সমস্ত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চিনি বরক दङ কিন্তু जों কাইসাबा কাইसा जों কমিউনিকেশন করি आंगो साब्रुम तनाबाय थलेबारि तनाय ए थलेबारि तनाबाय गन्डा दैसा तनाय अब चिनि बरक दाउको जे जों सियाको ও গন্ডা दैसा बरक सियाको जे थलेबारि चिनि बरक दङ जों गन्डा दैसा बाय थलेबारि साब्रुम बाय काঞ্চনপুর प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक बरक जों काइसाबा काइसा जों सिनेमा नांनाय दङ তারপরে সে চিনি সোসাইটি কুসব করে দङ अवन भाई आं सु जरक लग लागलका आं लसन साइनो तिनी बुइसु सालनि जे बुइसु नि जे रगै स्टेट लेवल जे प्रोग्राम तिनी जे पाइथाक दिन नगानो जरार मान बिसिति किसिसा आं नावनि बसकांगो जे कक सामानि जदि चाय तके नाकर दे असन साइनो आनि कक सामानि र पाइका जतना हामबाय खुलुमका काहांकनके बिसि कताला लामसबै नुरसा मुसुंबाय लामसबै आं कक कसानो आनि कमर पाइका जतना हामबाय खुलुमका जतना खुलुमबाय तिनी जुवालाय उठु सेंट्रल कमिटिनि बिसिंते जुगाल जा 31 फर्स्ट स्टेट लेवल बिसि फेस्टिवल आंनो रिंखुमान बागै आं मेघालय बेलेके मादं थाका प्रति बছर आं ए बैसो फेस्टिवल बाय माजा फायो तिनी पांडा फाय माजा फायदा अनेक ब्रह्म गोनां अकरा चाक्रा एरो फाय माजा फा बर्तमान तिनी ब्रह्म गोनां रक्तन एमपी जितेंद्र चौधरी सार এবং তিনি ফাদার হাস্তিনি ফাই মানজার ফাইজার
बांग्लादेश त्रिपुरा कल्याण संसदनि सभापति ब्रह्मदां सुशील जीवन त्रिपुरा एवं चुबालाई बुथुनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि एवं जिनि त्रिपुरा दफानि नारां सार वीरेंद्र आं जत जिनि मंच फाय आजुक फायजाक एवं যারা আসুক যারা যতন আনি খুলুমায় আফারো এই যে 200 যিনি বছরনি একটা তিনি ত্রিপুরার ঐতিহ্যনি একটা সংস্কৃতিনি তিনি মালায়মু তিনি পানা আবহাই বিভিন্ন জায়গা जों बैसु पालन खायो त्रिपुरा राज्य बिसि ब्रह्म संगठन बिसिंते पालाई जाओ अबहाय जिनि आसाम हास्टेब जों सिगाङाव खाया अब आस्ते आस्ते जों जिनि छोट एक छात्र संगठन जों गठन खाइजा त्रिपुरा स्टूडेंट एसोसिएशन संगठन नि সেই बिनि बिसिंते जोंबो अब जों ग्राम पारा पारा जों किछु किछु दिनै संस्कृतिनि लारनानै बागै जों अनुष्ठान खायो दिनै गत 2010 तारिखआव जों अनुष्ठान खायखा दिनै একটা पारा थायो তারপরে आं এই যে প্রোগ্রামটা মানজানাनै बागै এই প্রোগ্রাম ফাই দিनै मानजा फायखा अबहाय जों दिनै संस्कृति लारनानै बागै जों दाइसिं दिनै बांलादेशनि फायनाय सार सुशील जीवन बनाय दिनै संस्कृति विषय शाखा जाते प्लयाते जों लारजनाय अबहाय जों बছর बছर जत जायगानि जों एक जायगा मानायख्लाय आरो जों आरामखे मातुं खाथाय मातुं आगामियाव जोंबो जखन जोंबो वानसुबो दिनै आसाम राज्योबो जों फाफारिया आपो जों छोटखायता अर्गानाइजिं थायो जत जोंनि त्रिपुरा राज्योनि बांलादेशनि रिङि जोंबो अक्रा चाक्राबो वानसुजाक एकदिन जों सम्मिलित भाबे जोंबो बायरेनि अक्राबो मालाय जों त्रिपुरावाय प्रग्राम खायनानै आरायने अमन बागै जोंबो वानसु उनाव जत सहयोगिता खालायो जों त्रिपुरा राव हिसाबै मै जों जे जायगा फारिया जायगा जों चुबाचु जत रायलाय माखलाय हामनाय हामा जोङो आं तमान कनसानि अनेक अक्रा चाक्रा दङ एसेनो साय आनि कोन फाय रकम যতননো সারেগাম আরো যতননো বুইসুনি হামজাংমং ইয়াফালো যিনি বিসিङो नगरायतो काउ मानोफाय मानोफायका যিনি अक्रा चाक्रारक যিনি विकास देबबर्मा सार शुक्लाचरण नवातिया सारक उनका যিনি एक्स एमपी ऑनेबल एमपी श्री जितेंद्र चौधरी सर अपेक्षा इनका যিনি फदा अक्रा যিনি नारायण सर वीरेंद्र त्रिपुरा सर अपेक्षा যিনি एक्स एमएलए धनंजय त्रिपुरा सर बांग्लादेश त्रिपुरा कल्याण संसद नि प्रेसिडेंट बरमगाना सर सुशील जीवन त्रिपुरा अपेक्षा इनका आसामनि मंगल सिंह हाजवारी सर बरफाय सफायजाक যিনি बैसु फेस्टिवल अपेक्षा इनका যিনি आसामनि ताबो कक्साय थानाय যিনি हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्टनि त्रिपुरा स्टूडेंट्स एसोसिएशन आसाम नि प्रेसिडेंट राममणि त्रिपुरा ताको बरफाय सफायजाक आरोबो যিনি बिसिङो दाइस दायो जे दंनाय आसकजाक जतननो आं वेलकाम आरो खुलुमो তিনি बेसित आरो सागलाखा कारनखाय যিনি अक्रा चाक्रारक जे नांमानि कक जतनो साय खानजाक आं यूनाइटेड त्रिपुरा यूथ एसोसिएशन त्रिपुरा चुबालाई बुथुनि कायसा सिखला संगठन कायसा ब्रांच नि प्रेसिडेंट नि पक्ष हইতে
চিনি জাসুক শুধু ত্রিপুরায়া অল ত্রিপুরাসা কমিউনিটিস জাসুক তংনাই চিনি ত্রিপুরা হাসতে দেয় যতননো বুইসুনি হামজামং ইয়াফালো আখাই आं आगिबो आगिनि अनुष्ठान रगबो आं कायसा कक्साय फैजा आं स्पेशली यूथनि रिलेटेड कायसा सेंटेंस एक दुइटा सेंटेंस हाबे आं आनि कगनो माखारनाय जे चिनि यूथ रंग बगतिकै जों मोटिवेट खायनाय गाम लामागो बगतिकै तवै फैनाय एजुकेशन अंथं स्पोर्ट्स अंथं बा विभिन्न गाम सामुंदाय बगतिकै जों मोटिवेट खाय तवै फैनाय हामिया लामानि नरै अबनि बागै आं आगिबो साजा जे जिनी भारतीय संविधाननि ड्राफ्टिंग कमिटिनि चेयरमैन तंजाक डॉक्टर B.R. आम्बेडकर सायखालांजाक कायसा कक if you oppose something then you must propose something अबनि ककनि मीनिंग तो साइनो मानुजों जे जों जदि कुनु मानिनो चाजाकिया अबनि जों विरोधिता खायो अब मानिनो जों चाजाकिया हंके अबनि जों अल्टरनेटिव लामा फुरुंनानैबो चिनि रिस्पॉन्सिबिलिटी जेमन जों चिनि पूर्व वक्ता गणरंनि भक्तिजों खानाका बा जोंबो सि दङ अमानै जे बगतिकै चिनि यूथ्स रक जामुं सित्रा रक ड्राग्स अब्दिरक यूज खाय बावनि जीवन पिया गैतं अबरंनो जों सिगो जों अपोज खायो जों अबनि प्रतिबाद खायो हंके अबनि अल्टरनेटिव लामाबो जों फुनु गइरो थाय अब चिनि समाजनि दायित्व चिनि जारा लिडारशिप दंनाय अग्रा चाक्रा बंनिबो कायसा दायबद्धता दङ अबनो नायखुनो थानाय बছর यूनाइटेड त्रिपुरा यूथ एसोसिएशन सिक्ला बुथु जों चिनि फाउंडेशन डे नरुगै जों कायसा नकआउट फुटबल टूर्नामेंट जों ऑर्गेनाइज खायजाक जाते चिनि चेरग्रगनो हामिया लामानि होइते नरय जों खेला दुला एक्स्ट्रा कारिकुलर एक्टिविटीज अप्तिहाइरक प्लेटफॉर्म जों सानामिदे रय मानय हिने चिनि कायसा चिकनसा चाइतक मुं दंमानि जों अका जाग्रानि त्रिपुरा जुबलाय बुथुनि जारा लिडारशिप पुमां चिनि नारायण सार जों जतनिनो जों सहयोगितानि माध्यमे जों अब सक्सेसफुल खायफुनु माखा आरो आगामी फाइनाय साल रगबो चिनि सिक्ला बुथुरक जों नायनाय विभिन्न भाबे चिनि यूथ रंग बगतिकै जों गामलाना बतेराय थांमनाय शुधु स्पोर्ट्स या अबनि बादेबो जों हेल्थ कैंप मेलेरिया इरेडिकेशन कैंपेन रगबो जों खायजाक सामुनु नातिन मनु ओंखाय हाकुतय सेरगबो जों काबांमानो खायजाक मेलेरिया इरेडिकेशन कैंपेन अब्दिरो खाय जों खायजाक यूनाइटेड त्रिपुरा यूथ एसोसिएशन अब बायखा ओंखाय जों चिनि जे एक्शन प्लान जे थानाय बছর कयेकटा लाजाक तंमानि अबनि बिसिङाव अलमोस्ट कायनि कायथाम लाय जों फुलफिल खायका तबे जों जे टीपीएससी त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमिशन अबनि बागै जों जे फ्री स्टडी मटेरियल जों प्रोवाइड खायनाय चिनि जारा एस्पायरेंट्स रक तंनाय रक चिनि यूथ रक अ कायसा जों चिनि एक्शन प्लान जों अब कायसा जों खायमेयागो अब जों निश्चय जों अबनो कंप्लीट खायनाय चिनि जों जे कमिटमेंट जों जे रमानि अक्रा चाक्रा रम जों जे कग्रमानि जों अब खायनाय आं आनि कग्नो आरो बिसि लग्रलिया आखाय जतननो आरो एसा बुइसुनि पाइपलाया हामजांमुं आरो तंथकमुं आरो जतननो खुलुमका आं आरो त्रिपुरा जुबलाय बुथु आयो लक्थं जतननो खुलुमका हामबाय पाइपले हामबाय जिनि यूनाइटेड त्रिपुरा यूथ एसोसिएशन नि बरमगोनां प्रेसिडेंट सर न सारेगाम जतन हारि बुसुनि सान्दा जरा खलिबारि हाई सेकेंडारी स्कूल 21st स्टेट लेवल बुसु फेस्टिवल फाइ मानजा फैनाय आनि जत खाजानि अग्रा संनो
आं इरो जतने किया किया मं सादिया सिनि अनेक टाइमबो पॉइंट दङ सो आं दाइसो जत मानदांनाय अक्रा साक्रा ताई आनी मकन सकान दिसुनुनाय आनी सालाय अक्रा साक्रा आनी साक बाहा एबं आनी कतय रनो जतन आनी खाबाय खबाय लामस जतन बुनि लगे लगे आं एस ए त्रिपुरा सुबलाय बुथुनि कायसा चिकनसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशननि प्रेसिडेंट अय जतन आं खाबा खबाय लामसो आं जेहेतु त्रिपुरा सुबलाय बुथुनि बेदेक हिसाबै सामुंख्लाय तंमानि जे बेदेकनि आं साबा प्रेसिडेंसि बेदेंति आं ताहाकुन नबाय सेक साना बा नबाय आं सालायाना त्रिपुरा सोलोंनाय बुथु इरो जारा तनाय जत हयतो सियाना त्रिपुरा सोलोंनाय बुथु 1924 अक्टोबर चिनि अहाराव संथाय खिदोंमानि 1999 से स्टार्ट खालायजों थांनाय 2022 जराजों आगरतला सहर एवं बुनि साथे साथे डिफरेंट जागा थांजों जिनि सारा त्रिपुरानि जारा परि तंनाय जिनि जागलै सिकला एवं जारा स्कूल लेवल तंनाय जत्र मिलिजों प्रोग्राम खाय दङ जिनि थानाय बছर 23 अङ बुनि लगे लगे जों जिनि जारा परा परि तंनाय बा सोलों तंनाय जारा डिफरेंट जागानि फायो जिनि अनेकटा जेमन आगरतला शहर बा डिफरेंट कलेज जारा एडमिशन नि बाय कोनो प्रॉब्लेम होइतो बा हॉस्टेल नि बाय जे कोनो जारा प्रॉब्लेम होइतो जों एस ए त्रिपुरा दफानि कायसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होय जों बंनो जिनि बाखाते होय जों जेसक सुबाचो रैमान जों सुबाचो रै दङ बुनि लगे लगे जों सुदु एडुकेशन सेक्टर जासों त्रिपुरानि डिफरेंट प्लेस थाय जों अवेयरनेस प्रोग्राम खाय दङ डिफरेंट प्लेस जों चूज खालायो क्लथ डिस्ट्रीब्यूशन खाय दङ बुनि साथे साथे जों डिफरेंट जिनि साकां तामा खाय जांनाय जिनि सेरावनो जों तामा परि रहाय जिनि गा मंनाय जों बुथै दङ दै सालायो सो आं सानो अनेक लाखिना आं खा खालायो जे दि 21st बैसु फेस्टिवल फुलिबारि स्कूल माथो आं फाय आनी करमनो नौनि साकां मा सामानि बाय एवं आं जतन हायदो खालायो जारा ताबाबो जिनि बिसियो ताबो सोसाइटी बा करंग जागिया बा सोसाइटी बाय ताबो कुनो करंग माया ह जिनि सोसाइटी नि डिफरेंट जिनि सोसाइटी गोबां दङ जिनि टीसीबी दङ जिनि यूथ दङ जिनि राइटार दङ जिनि सोलोंनाय बुथुम दङ जिनि बोरै दङ एवं जिनि एमप्लॉयमेंट एसोसिएशन तो गोबां दङ सो आं सुदु आनी सोलोंनाय बुथुम थिका दङ जतन कयो जिनि जारा सोलों तंनाय दाबो कॉलेज स्कूल बक जाते जोंबो आरो काबां खालाय फोरोंनायथै एवं जों जिनि बिसि आरो स्प्रेड खालाय मानायथै बुनि साथे साथे जों अलमोस्ट 23 इयर्स था प्रोग्राम खालाय माने एवं फाइनाय बছर जिनि सिलभार जुबलाव नाय दङ सो आं कयनाय इरिनि जारा लोकलनि गार्डियन तंनाय बा इ स्कूल परि तंनाय बा इ लोकलनि जारा तंनाय बा इरो जे फाय मानदा फैजा जिनि यूथ एवं जिनि सोलों तंनाय रां कयनाय सोसाइटी बा करंदी सोसाइटी बाय जत
pal baksa kala kereng lai jeng sini sudu Tripura ya jeng sini the identity jeng sara India jeng fatar hate jeng purung manai এবং বনি সাথে সাথে जों sini subalai buthuni mungto जों saka disamanai karon je जों tabok jara poritona jodi जों society bai jodi जों involve onge halai hoyto जों boy khetre kolom khetre जों education mano but जों limited orang mana, ani je khalai mani, karon je जों ang प्रत्येक बছर no Agartala सहर गंमा जागानि गंमा कलेज नि स्टुडेन्ट एन्ड मास्टार डिग्री खाइ थां कलेज बते दङ बा जों जत बरबाय गोरों माया जिनि जे गोरों मायाना जों जे खालाय मायाना 90 जन सुबादि जों चाइतोय दङ जतनो समान खालाय लानाय जों जतबा भाषा कां थाबाय एसे जों स्टुडेन्ट जों जिनि फाइनाय जेनेरेसन जरा कलेज काइ फाइनाय एवं जरा इउनिभार्सिटी परिफाय जों बबाय भाई गोरों लाई जों जिनि बिषय कहा जाते कोलाबोरेशन सिस्टेम नायतै बा जिनि बिषय कहा एकटा सिनेमुं सिस्टेम नायतै सारा दे राज्य व्यापी बा जिनि सारा जिनि त्रिपुरा सुना जेरतम जत्त जागा तो इसनो कयमन तंनाय आनि एवं आं हामबाय आफार ini program ni je lokale jara borong na konvenan na ebong buri tim na arai kala ekta colorful program ebong naithok to beauty bisingtei ini jini paithak ceremony program bisingtei naithok khalai tongmane bai hambai jotna ani akor jono mathar प्रसाद नि खोपते सारेगाम जतन हारि बुसुनि छान्दा जरा फलिबारी हाई सेकेंडारी स्कूल 21st स्टेट लेवल बुसु फेस्टिवल हाई मानजा फैनाय आनि जत खाजानि अग्रा संनो आं इरो जतनि किया किया मुं सादिया सिनि अनेक टाइमबो पॉइंट दङ सो आं दाइसो जत मानजानाय अग्रा साकरा ताई आनि मकन सकान दिसुनाय आनि सालाय अग्रा साकरा आनि साक बाहा एवं आनि कतै रनो जतनो आनि खाबाय खबाय लामसो जतनो बुनि लगे लगे आं एस.ए. त्रिपुरा सुबलाय बुथुनि कायसा चिकनसा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसननि प्रेसिडेन्ट अय जतन आं खाबा खबाय लामसो आं जेहेतु त्रिपुरा सुबलाय बुथुनि बेदेक हिसाबै सामुं खालाय तंमानि जे बेदेकनि आं साबक प्रेसिडेन्सि बेदेकनि आं काहाकुन दबाय सेक साना बा दबाय आं सालायाना त्रिपुरा सोलोंनाय बुथु इरो जारा तनाय जत हयतो सियाना त्रिपुरा सोलोंनाय बुथु 1924 अक्टोबर चिनि अखाराव संथाय खिदोंमानि 1999 से स्टार्ट खालायजों थांनाय 2022 जराजों आगरतला सहर एवं बुनि साथे साथे डिफरेंट जागा थाइजों जिनि सारा त्रिपुरानि जारा परि तंनाय जिनि जागलै सिकला एवं जारा स्कुल लेवल तंनाय जत्र मिलिजों प्रोग्राम खालाय दङ जिनि थानाय बছर 23 अङ बुनि लगे लगे जों जिनि जारा परा परि तंनाय बा सोलों तंनाय जारा डिफरेंट जागानि फायो जिनि अनेकटा जेमन आगरतला सहर बा डिफरेंट कलेज जरा एडमिशन नि बाय कोनो प्रॉब्लेम होइतो बा हॉस्टेल नि बाय जे कोनो जरा प्रॉब्लेम होइतो जों एस
Tripura Dofani kaisa student organization hoisung bangno chini pakhatte hoisung jesek subacho ruiman chung subacho rui tongo boni loge loge chung শুধু এডুকেশন সেক্টর jasung Tripura ni different places thai chung awareness program khai tongo different places chung choose khlai oi cloth distribution khlai tongo boni sathe sathe chung different sini sakang tama khlai jangnai sini share ono chung tama pori hai sini ga mangnai जों बुदै दङ दै सालायो सो आं सानो अनेक लाखिना आं खा खालायो जे दि 21st बैसु फेस्टिवल थलिबारि स्कुल माथो आं फाय आनि करंनो नौनि साकां मा सामानि बाय एबं आं जतन हायदो खालायो যারা তাবাবো চিনি বিশিও তাবাবো সোসাইটি বা করং জায়গা বা সোসাইটি বাই তাবো কোনো করং মায়া হ চিনি সোসাইটি नि डिफरेंट চিনি সৈতে কমমা দङ চিনি টিসিবি দङ চিনি ইউথ दङ চিনি রাইটার दङ চিনি স্রংनाय गथ' दङ চিনি बोरै दङ এবং চিনি employment association to kongma to so ang sudu ani srengna buthuk theke dong jotono koyo sini jara sering tongnai tabo college school bok jate jungba ar kabang khlai korong naitei ebong जों sini bisya aro spread khlai manaitei बनी साथे साथे जों almost 23 years on था program खालाय माने एवं फाइनाय बছর सिनि सिलभार जुगाव नाय दङ सो आं कयनाय इदिनो जारा लोकालनि गार्डियन दंनाय बा इ स्कुल परि दंनाय बा इ लोकालनि जारा दंनाय बा इरो जे फाय मानदा फैजा सिनि इउथ एवं सिनि सोनि दंनाय रनां कयनाय सोसाइटी बा करंदी सोसाइटी बा जत पाल बाक्साका करं लायजों सिनि सुदु तिपरा हाया जों सिनि जे आइडेंटिटी जों सारा इंडिया जों फातार हाथायखौ जों फोरमायनाय एवं बनि साथे साथे जों सिनि सुबलाय गथ'नि मुंथ' जों साखा दिसामानाय कारण जे जों ताबक जारा परिदंनाय जदि जों सोसाइटी बाय जदि जों इनभल्व अंगिया हलाय हयतो जों बय क्षेत्रे कलम क्षेत्रे जों एडुकेशन मानो बाट जों लिमिटेड मानो आनि जे खालाय मानि कारण जे जों आं प्रत्येक बছर आगरतला सहर गंमा जागानि गंमा कलेजनि स्टुडेन्ट मास्टार डिग्री खाय थां कलेज बते दङ बाट जों जत बरबाय फोरोंमाया जिनि जे फोरोंमायाना जों जे खालायमायाना 90 जन सुबादि जों चाइतै दङ जतनो समान खालायनानै जों जतबा भाषा कां थाङै एस जों स्टूडेंट जों जिनि फाइनाय जेनेरेशन जरा कलेज काई फाइनाय एवं जरा यूनिवर्सिटी परिफाय जों बबाय भाई करं लाई जों जिनि बिषय कहा जाते कोलाबोरेशन सिस्टेम लायते बा जिनि बिषय कहा एकटा सिनेमुं सिस्टेम लायते सारा दे राज्य व्यापी बा जिनि सारा जिनि त्रिपुरा सुना जेरकम जत्त जागा तो इसनो कयमन तंनाय आनि एवं आं हामबाय आफार ini program ni जे लोकालि जरा परंनो कन्वेनरनो एवं ब्रिटिमनो आरो একটা কালারফুল প্রোগ্রাম এবং নাইথক্ত বিউটি বিচিন্তে
Jini paithak ceremony program bisingte naithok khlai tongmani bai hambai jotna ani akorogeno matharkam ত্রিপুরা সাতনি খুবতে সারিগাম যতন হারি বুসুনি ছান্দা জরা ফলিবাড়ি হাই সেকেন্ডারি লোকালে যারা পড়ান না তুমি এসএসএন স্টুডেন্ট বিনি বাংলায় কোনো নাহারমালিয়া পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া ও তিনি জমাতিয়া হদানি গড়িয়া উৎসব মধ্যম বড় মানদানাই আগেবারে কৌলদা ও বিনি বাংলায় খেলিয়া ও কারণে বাক্সা বড় সব তামনে সিএমনিয়া তামন মহারাষ্ট্রনিয়া যদি কোনো কপ করে মহারাজ যতনি মহারাজ যতনি ভাবে কাম খাইও তিনি খাতুসা তিনি বরমনান এক্সেলেন্সি মহারাষ্ট্র নিমন্ত্রণ খায় যখন সুযোগ সুবিধা মতো তিনি নিমন্ত্রণ খায় আর তাই বেশি কৌশলে তিনি অনেক সামু গান চানাই রক ফাইজাল তিনি উর্বশী ত্রিপুরা চানাই বাংলাদেশি জয়েস ত্রিপুরা চানাই ফাইজাল এবং ব্রহ্মক খনক সামু খানাই আং তাই তিনি ini সবার পাইদা অরণ্য যতন খুব apa pilih hambai cini borong garang barat sat aro cini dai sotong joto nograi rokno kabangma samung tong mane bising tepung tenei samung yakare ana gopai